Silakan sudah muncul. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Insyaallah hari ini kita melanjutkan surat Al-Mujadilah ya, ayat 12 sampai 13 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Dzalikum khairul lakum wa atharu. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله Wallahu khabirum bima ta'malun. Ya, yang pertama di sini yang menjadi inti bagi kita ya. Ada ya dibuka di sini fathahnya disempurnakan. Ayyuha, tahqiqkan hamzahnya, jelaskan di hamzahnya. Kemudian ya-nya dibaca 4 atau 5 harakat ya. Jadi kalau sekali jalsa baca mad jaiz dan wajibnya itu 4 maka 4 semuanya, 5 5 semuanya. Ayyuha, tasydid dia dialirkan ya, rokhah. Kemudian alladzina, jelaskan di dzalnya. Amanu, hamzah tahqiq wazan di mim. Idza, di sini hamzah lagi tahqiqkan. Idza najaitumur rasul. Nah, di sini ditanya ya. Karena mimnya ada harokatnya kok sakinain. Idza najaitumur rasula faqaddimu. Ya, tanya jelaskan. Faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Kemudian wa-nya karena berhadapan dengan dhamir. Sadaqah. Alihkan huruf haknya ya. Jadi tak marbutah ketika waqaf dibacanya hak. Kemudian di tengahnya ada huruf qaf istilah, maka ditebalkan qafnya dan haknya jangan menambal. Dzalika khairul lakum, zalnya tambahkan. Khairul lakum alam wa athhar. Fa illam tajidu fa innallah, ya jimnya lagi karena setelahnya ada apa? Ada huruf yang terbuang ya disebabkan ada lam di situ. Majzum, tajidu, awalnya tajiduna. Dan maksudnya di dalam ketika nunnya hilang, hadfun nun, maka berpindah ke huruf jimnya. Fa innallaha. Nah, dijelaskan kemudian disempurnakan zaman nun tasydid unah
musyaddada atau tingkatan gunanya akmal matakun. Fa innallaha ghafurur rahim. Oh, lainnya jangan ditekan di makhrajnya, tapi dorong suaranya keluar. Oh, agar tidak tercampur dengan kho, ya. Ghafu fu tipiskan fa-nya. Ghafurur rahim. Kemudian sempurnakan di zaman ar-ra bertasydid. Aashfaqtum, di sini ada hamzah istifham. Aashfaqtum an tuqaddimu, di dalnya baina yadaina jawakum sadaqat. Naikkan sini ya untuk menunjukkan apa istifham atau kata kalimat pertanyaan. Fa'il il azal rohwa, lidahnya menghampar ya, tidak terangkat bagian pangkalnya. Fa'ilam ilam taf'alu, sempurnakan rohwa fa. Taf'alu, ya, ya di ainnya karena nunnya hilang, hatun disebabkan ada huruf lam, ya. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Nah, ini amar, perintah ya. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Naikkan tambahkan di kafnya. Wa atiullaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ya, asmaul atau sifat asmaul husna tidak perlu naik. Khabirum bima ta'malun. Khalas ilahuna. Nam tafadhali man taqra awalan. Ya, Ustazah, amal Ustazah ya. Nah, tafadhali ya habati. Menurut Ustazah tidak buka kamera, ini lagi hujan di sini ya. Insyaallah, nah, tafadhali. Mohon bimbingannya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, coba ainnya makhrajnya a'udzu. 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 Hamzah jan buka lagi fathahnya, rahangnya dibuka. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Taib. Nah. Pakai basmalah enggak Ustazah? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda muqaddimah. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Sempurnakan harokat fathah ra-nya. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asal. Tadi itu ayat 12-13 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul. Iya, di huruf ya bertasydid yang pertama. Coba diulang lagi ya ayyuhanya. Ya ayyuha saja. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul. Ya, langsung di apa namanya? Masukkan ke lam haknya. Ya ayyuhalladzina amanu.
Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul. San. Ja, jimnya kuatkan lagi sandaran makhrajnya. Idza najaitumur rasul. Idza najaitumur rasul. San. Idza najaitumur Idza di hamzanya. Idza. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Kohnya sedih. Faqaddim. Fanya dibuka lagi. Faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Fa. Tipis. Fa. Fa fa faqaddimu. Nah. Diulang saja dari idza. Nah. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Tebalkan sodnya. Shadaqah. Faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Nah, lakin mimnya jangan buru-buru. Mim sukunnya. Iya, maksud ya. Iya. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Sodakoh. Sodakoh. Turun. Shadaqah. Bukan sodakoh. Sodakoh. Shadaq Sodakoh. Shadaqah. Itu Ustazah. Baik. Lanjut atau ulang? Faqaddimu. Faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Lakum. Lakum. Dzalika khairul lakum wa athhar. Wa atohar. Sodakoh. Wa atohar. Sama. Wa athhar. Wa athhar. Pak, yang pertama tadi. Wa atohar. Wa athhar. Gitu ya. Nah, Dzalika khairul lakum wa athhar. wa atohar lah. Wa atohar. Wa athhar. Wa Iya. athhar. Nah, Dzalika khairul lakum wa athhar. nah. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Misal guru. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Al-ha'u muraqaqah. Fa innallaha. Fa illam tajidu fa innallaha go-nya nih. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Nah, Aashfaqtum an Aashfaqtum. Kita naikkan di situ hamzah istifham. Aashfaqtum. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Sodakot. Qafnya, matnya tebalkan lagi. Qot. Shadaqat. Iya, buka
Sodaqot infitah. Sodaqo. Oh. Sodaqot. Nah, Aash. Nah, kurang ya. Aasnya. Kurang tinggi hmm, Ustazah. mm-mm. Asfaqotum an tuqaddimu baina yaday. Tipis kata dandalnya. Tuqaddimu. Asfaqot. Asfaqotum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Taib. Fa'idh lam taf'alu wa sebentar. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة Ya. Fa'aqimus sholata wa atuz zakah. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Sholata. Bukan. Fa'aqimus sholata. Taknya kurang gimana Ustazah? Bukan. Wazannya Fa'aqi. Qafnya jelaskan. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وأطيعوا. Kalau ya nanti jadi kayak ada mat tambahan ya. Jadi Wa'atuz enggak tapi langsung wa'atuz zakata wa ati'u. وآتوا الزكاة وأطيعوا وآتوا الزكاة. Kenapa? Hamzah tipiskan enggak wa وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله wa ati'ullah alam. وأطيعوا الله ورسوله. Nah, Lanjut atau ulang Ustazah? lanjut. Wallahu khabirun bima ta'malun. Ya, itu tebalkan lagi lafzul jalalah. Wallahu. Wallahu khabirun bima ta'malun. Khabirum bima ta'malun. Huruf Wallahu khabirun bima ta'malun. bima, baknya bima. Wallahu khabirun bima ta'malun. Santi barakallahu fikum wa fatahallahu alaiki abwaaba kulli khair. Insyaallah. Jazakallah Ustazah. Itu PR-nya banyak. Huruf-huruf istifalnya ditipiskan lagi ya di amanu hamzah, kemudian waqaf di hak tadi sodaqoh ya. Iya. Terus kemudian lafzul jalalah wataballah. Nah, ketika masuk dalam lam bersukun yang pertama itu sudah menebal, jadi terangkat irtifa aqsal lisan. Tamam? Iya. Ya Ustazah. Insyaallah diperkecil lagi Ustazah. Zakil khair. Amin wa yakum jazakumullah khair habibati. Baik, Ibnu Hasil berikutnya. Selanjutnya Jani Ustazah mohon diminta. Hayakumullah waqti, tafadhali. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ain coba makhrajnya. A'udzu. A'udzu. A'udzu Ahsan. Ar-rajim. Kuatkan lagi sandaran makhraj jim. ar-rajim. Ar-ra buka ya. Ar-rajim. Lagi ar-ra. Ar-ra. Ro dorong. Enggak ro. Ra. Oh, Ra.
Ar-rajim. الرجيم Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم enggak nirro, tebal. نر A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nirro. نر 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 masih belum Afdol. Diulang lagi sekali. Ya, agak putus-putus suaranya, Ukti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya, ini di tempat anak aja apa ya? Coba ya umat yang lainnya. Ukti Anjani kayaknya Ustaz ya. izin aku Oh iya ya, coba. izin aku ya. Mm-mm. Iya, diulang. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Iya, di kata a'udzu jangan buru-buru. Satu harakat, satu harakat, satu harakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Baik. Naam. يا أيها الذين آمنوا إذا كذا Si sinyalnya ya. Kayak coba diulang lagi jangan ya buru-buru. kan Ya, jangan buru-buru. Ya bihudu ya dengan tenang, tenang bacanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitum. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول Ya, yang pertama di tasydid ya, sempurnakan zaman rokhanya ayyuha ya. Jangan terlalu ditekan biar tidak ayyuha ayyuha. Kemudian di kata ar-rasul ro-nya tasydid juga. Idza najaitu rasul. Ulang lagi. يا أيها الذين آمنوا Benar? Coba di كذا ayyuha dulu. يا أيها Mm-mm. أيها masih Ayyu kecepatan ya tak? ayyuha ayyuha. أيها Afdol. Nah, يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ini sandaran makhrajnya kuatkan. Idza najaitumur rasul. Najai ja. ناجي Mm-mm. إذا ناجيتم الرسول Nah, إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة faqaddimu qafnya tebalkan. Shadaqah qafnya. فقدموا فقدموا Oh, faqaddimu قا baina فق yadai jawakum shadaqah. فقد فقدموا بين يدي نجواكم صدقة So, buka lagi ص fathahnya. ص Shadaqah. صدقة Naam, ahsanti.
Ulangi dah. Hmm. Dari mana Ustazah? Dari Iza atau dari Faqati? Tidak. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Ahsan. Dzalika khairul lakum wa athhar Wa atohar. wa athhar Aroknya wa atohar. wa athhar Baik. fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Iya, furu buka. Ofu dorong Oh, lagi kuat. Ofu Ghafur rohim. Ghafurur rahim. Ro dorong. Rur Ghafurur ra rahim. ra Hmm. Ghafurur rahim. Baik. Diulangi dah. Naam. Innallaha. Fa innallaha ghafurur rahim. Baik. Naam. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Iya, naik lagi. Di situ istifham maksudnya tampilkan ya, tampakkan. Asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Ya, qad tinggalkan ya di situ. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Tapi jangan buru-buru, sempurna kan semua huruf harokat, kemudian sukun ya. Seperti di Syafaqatum, qafnya qalqalah. Nah, sekali lagi. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Iya, sodaqot. Shadaqat. Qot. Yang di qafnya kencang. Qat. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Fa illam taf'alu wa taballahu alaikum wa fa'aqim. Fa illam taf'alu wa taballahu alaikum fa'aqimus salata wa atuz zakah. Wa atuz zakah. Zainya tasydid. Wa atuz zakah. Ahsan. Fa'aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ullaha wa rasulah. Wa rasul, tipiskan sini ya. Wa Wa rasul. rasulah. Bukan lagi fathah. Wa rasul. Wa rasulah. Nah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Buka kaknya. Khabir. Khabirum. Nah. Wallahu khabirum. Allah. Dibuka. Wallahu
bukan wal, wa wala. wa wallahu khabirum bima ta'malun. Bima ta'malun. Turun. Bima ta'malun. Ta'malun. Jangan tinggi. Turun. Rendah. Bima Ta'malun. 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 Turun ya, Ta? Kan udah hot kok. Udah berhenti kan? Dapat hot. Coba ya. Eh, Wow. Wallahu khabirum bima ta'malun. baik, khairan insyaallah. Barakallahu fikum. PR-nya Fadhal aku alaik Khair insyaallah mumtaz, qiraati mumtazah, barakallahu fikum. Tadi hati-hati yang pertama di huruf ain makhraj ya. A'udzu dhammah ringan saja. Kemudian makhraj jim ya kuatkan lagi sandaran makhrajnya. Nah, terus tadi itu ada apa namanya ya? Iya, ro-nya ya, ro-nya fathahnya ya. Ro, dorong suaranya keluar. Nah, itu aja Habibati. Barakallahu fikum. Masyaallah. Oke, barakallah. Ustazah, jazakillah khair Ustazah bimbingannya. Amin wa iyyakum, jazakumullah khairan salihan. Lanjut berikutnya. Saya Ustazah, mohon bimbingannya. Ya, tadi kayaknya Safar ya sore tadi. Sore tadi jemput Mamah datang di stasiun Ustazah. Oh, Masya Allah, kirain Safar jauh. Ya, tafadhali. Iya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ainnya jangan diangkat au. Waduh. Kemudian tadi makhrajnya au. A'u Lagi au. Coba Hamzah. Lagi pindahkan ke tengah lagi. Sekarang Hamzahnya di bawah, makhrajnya. Nah, habis itu ainnya ke tengah. Coba lidah bagian belakang itu bergerak ke belakang ya. Gitu Ustazah. Bukan di atas, ini kayak di goyang ke bawah lagi, ke tengah, di tengah. Di tengah orang. Coba huruf ya Ustazah. Makhraj ha. Gitu Ustazah. Coba diulang. Ya, a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan jim, kafah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afdal, Masya Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan. Sini rokok lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu
idza najaitumur rasula faqaddimu. Gimana Ustazah? Ya, faqaddimu. Dalnya jangan ada udaranya. Faqaddimu. Ulang ya Ustazah. Diulang. Ya ayyuhalladzina amanu idza Amanu. Mimnya coba tambah lagi. Amanu. amanu gitu Ustazah. Nah, Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu faqaddimu. Muhammad bersih. Faqaddimu. faqaddimu. Hasan. Ulang Ustazah. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu idza gitu ya Ustazah. Iya, betul. Ida di hamzanya. Ida. Ya Ustazah. Ida. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yadayna. Faqaddimu. Jangan berubah. Oh, jangan berubah ya. Ya Ustaz. Faqaddimu. Tutup ditanya. Faqaddimu. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yadayna jawakum shadaqah. Diulang lagi. Dari Baina faqaddimu. Coba dari faqaddimu. Faqaddimu baina yadayna jawakum shadaqah. Faqaddimu baina yadayna jawakum shadaqah. 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 Ahsan. Faqaddimu baina yadayna jawakum shadaqah. Mumtaz. Dzalika khairul lakum wa athhar. Ya, dzalika khairul lakum. Lakum. Dzalika khairul lakum wa athhar. Ya, wa ato. Kalau tonya Wa dikeluarkan athhar. ato. Wa ato. Dzalika khairul lakum wa athhar. Wa ato. Ato. Salah ya, Jangan wa jangan athhar. Wa Iya, ato. wa atohar. wa Jangan monyong athhar. bibirnya. Dzalika khairul lakum wa athhar. Iya. Wa atohar. Wa athhar. Wa ato. Wa athhar. Ya gitu Ustazah. Iya. Bibirnya pokoknya jangan ngapa-ngapain. Mm-mm. Dzalika khairul lakum wa athhar. Toknya saya konsentrasi di tok jadi nggak karu-karu. Ustazah. Ulang ya Ustazah. Iya. Di ini hamzanya enggak wa a. Oh iya, wa ato. Wa a. Wa atohar. Oh iya, wa a. Dzalika khairul lakum wa athhar. Thayyib. Naam. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Thayyib. Naam. Insyaallah. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Ahsan. Nah, ya.
Yang pertama, ya, di kata antuqaddimu hadalnya tadi udah bagus. Oh. Tambahkan lagi. Yadaina Antuqaddimu. jawakum sodaqot. Kofinya tadi juga udah bagus. Udah naik. Faqotum ya Ustazah. Aashfaqotum an tuqaddimu baina yadayna jawakum sadaqat. Mumtaz. Ahsanti, Masya Allah. Fa'idh lam taf'alu wa taballahu alaikum fa'aqimus shalah. Iya, sebenarnya ain yang berharakat fathahnya udah bagus ya. Dokter tinggal lembutkan lagi. Cuman yang pas di domah aja di istiadat tadi itu yang berubah iya. lagi latihan ini. Taf'alu, fa-nya coba lirkan lagi suaranya. Taf'alu. Fa'idh lam taf'alu wa Bukan taballahu. taf'alu, ainnya di wazannya. Taf'alu. Iya. Nah, kalau nggak ada lamnya, nggak ada harfu jazmnya di situ, baru di lamnya ya taf'aluna. Tapi karena di situ ada lam, nunnya hilangkan dan dia berpindah wazannya. Dari awalnya huruf lam berpindah ke ain, ke belakang lagi. Taf'alu ya. Fa'idh lam taf'alu. Jadi ainnya tambahkan. Fa'idh lam taf'alu wa taballahu alaikum fa'aqimus shalah. Nah, so. Fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa atuz. Nah, amr perintah. Wa atuz zakah. Oh, zakat. Fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ullaha wa rasulah. Ahsanti. Wallahu khabirum bima ta'malun. Bima. Nah, di sini sekarang ainnya nih muskilah lagi. Iya, Ta'malun. Ustazah, PR banget. Ta'malun. Ta'malun. Nanti ke hidung. Ya. Fokus suaranya di bawah. Fokus suaranya di bawah. Bayangkan suaranya di bawah sambil dibayangkan ya. Sambil dibayangkan suaranya itu ada di bawah. Ta'malun. Coba lagi. Wallahu khabirum bima ta'malun. Masih gitu Ustazah. Iya, si ya. A'udu. Aduh. Coba sekali lagi. Wallahu khabirum. Wallahu khabirum bima ta'malun. Iya. Ini dari ta itu udah siap-siap ke hidung suaranya. Iya. Harusnya tak dulu pokoknya. Iya. Ta-nya juga jangan ikut ta ringan, nanti sering di ini ya, diucapin itu. Ketika sebelum ini bagus buat pelatihan. Nah, ta'malun, iya. mau diulang sekali lagi? Oh iya Ustazah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Tidak ada perubahan. Khair insyaallah. Ya, PR yang sangat urgent sekali untuk dilatih di ain sukun sama dhamma ya Ustazah. Nah, latih terus, ucapkan terus baik mana di bawah ya, di depan ucapan al-juz kita. Nah, la ba'sa khair insyaallah. Wazannya udah bagus masyaallah. Banyak peningkatan. Kila khairan Ustazah. Wa jazakumullah khair insyaallah. Tayyib, Nasil.
Berikutnya eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Hayakunullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakumullah wa yuli insyaallah. Nah, Kaifa bikum Ustazah? alhamdulillah bi khair wa kaifa bikum? Alhamdulillah nah bi khairin aidan Ustazah. Alhamdulillah. Nah, tafadhali iqra'i. Eh, nggak pakai basmalah ya Ustazah? Oke, Oh, untuk pakai. orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamzah tahqiq lagi. A'udzu. A'udzu. A'udzu A'udzu itu Ustazah. Terus kemudian apa? Jim. Ar-rajim. Ar-rajim. Aywa. Jim. Iya, nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, boleh minta waktu sebentar, ada ini sebentar mau ngambil GoFood mesti Nah. minta waktunya sebentar Ustazah ya. Tafadhali khair insyaallah. Nam tafadhali. GoFood ya. Dicoba lagi Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu. Yang pertama di alladzina, tambahkan dalnya. Kemudian amanu, mim ya. Satu lagi di makhraj jim. Idza najaitumu. Idza najai. Diulang. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu. Ya, amanu, mim. Amanu. Ya, amanu sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum. Dari mana Ustazah? Faqaddimu. Faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Naam.
Dzalika khairul lakum wa athhar. Iya, wa ato, tebalkan to-nya, wa atohar. Wa athhar. Itu saja. Nah, Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. ya, fa'ilam tajidu di jimnya, fa'ilam tajidu. Tajidu. Fa illam tajidu. Tajidu. Gitu ya, Ustaz? Ya, mumtaz. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ghafu, ghain, ghafuru. Ghafuru. Ya, fu, burakoko tipis, fu. Ghafuru. Masih tebal, Nah, Ustaz? ahsan. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Mumtaz. Aashfaqtum an Istifham tambahkan. oh, Asfaqatum. Aashfaqtum an tuqaddimu. Sama dengan faqaddimu ya Ustazah? Tuqaddimu dengan Iya, nam. betul. Sama. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum. Bilang Ustazah. Nah, Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. iya. Naikkan lagi qafnya. Sodakot. Shadaqat. Aashfaqtum an Tipis an tuqaddimu baina yaday najwakum sodakot. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Nah, Fa'iz lam taf'alu wa taballahu alaikum fa'aqimus sholah. Aqimus sholah. Fa'aqimus sholah. Nomor ya. Dan berikanlah sholah. Sholah. Dari mana Ustazah? Faqimu coba. Fa'aqimus sholata wa atuz zakat. Tahqiq hamzah. Wa atuz zakah. Fa'aqimus sholata wa atuz zakah. Dari dari mana Ustazah? Fakimu boleh, wati itu semua perintah ya. Dan dirikanlah sholat, kemudian tunaikanlah zakat, kemudian taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Bagusnya sih di wasal semuanya ya kalau nafasnya di kuat. wasal Fakimu coba tarik nafas. Fa'aqimus sholata Fakimu, jelaskan Fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ullaha wa rasulah. Iya, wa ati'ullaha wa rasulah. Di to-nya saja, ainnya nggak usah. Wa ati'ullaha. Nah.
Fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ullaha wa rasulah. Baik, nah, Wallahu khabirum bima ta'malun. ta'malu. Ainnya Ustaz. Ta'malun. Masih Ustaz. Bukan, tidak naik ya. Ta'malun. Ta'malun. Oh. Ta'malun. Ta'malun. Coba dulu. Ta'malun. Iya, ainnya tawasud. Kemudian tipis ya. Ta'ma. Ta'ma. Iya, ta'ma. Bima ta'malun. Bima ta'malun. Iya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Bukan, masih tinggi. Ta'malun. Masih Bima naik ya? ta'malun. Suaranya naik Ustazah maksudnya. Iya, intonasinya nggak boleh naik karena udah Oh, selesai. Nggak ta'malun. kalau mau naik berarti mau melanjutkan lagi ya. Oh, nama Bima ta'malun. ta'malun. Mm-mm. Wallahu khabirum bima ta'malun. Mumtazah. Hasan. Iya, Hasan. Barakallahu fikum. Barakallahu alaika wa kulli khair. Ini banyak latihan di huruf ain ya. Oh, ini ya Sukun. Ustaz. Sukun ya Ustazah ketika sukun ya. Iya, ketika sukun ya, tawasud. Nah, kemudian di akhir kalimat ketika kita sudah berhenti khotok tidak melanjutkan lagi bacaan, maka turun donasinya Turun. jangan naik. Nah, Nah, Ustazah. kemudian wazan-wazan tadi yang amar ya tambahkan wa aqimus sholata wa atuz zakah Oh, ya. nah Ya, Ustazah. salah lagi. Barakallahu fikum habibah. Jazakallahu khairan katsiran Ustazah. Allahumma barik. Wa iyyakum wa fikum barakallah. Baik, hasil berikutnya Erlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Tafadhali Umu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah. Baknya jangan ada nafasnya bi. Oh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu Kita mau ditahqiq lagi. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi untuk di zaman huruf bertasydid ya lam sama shin. Billahi mina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf sukun, rokhwa, jangan buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya hirrahma ar-rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul. Apa tadi itu? Haknya hati-hati jangan ke hak.
Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul. Mumtaz. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday. Ulang saja. Ar-rasul, tipiskan sinnya. Ar-rasul faqaddimu. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Sodaqoh. Haknya rohwa. Shadaqah. Nah. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Ahsanti. Dzalika khairul lakum wa athhar. Wa athhar. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ya, tebalkan lagi. Fa innallaha. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Jangan go. Ghafuru. Lagi biar nggak kena makhraj apa kok ya. Ghafurur rahim. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. A'ashfaqtum an Asfaqatum. Ya, istifham. A'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Ya, naikkan sodaqot. A'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Nah, Fa lam taf'alu wa taballahu taf'alu wazan ain. Taf'alu tambahkan ainnya. fa lam taf'alu wa taballahu alaikum fa aqimus shalah. Ya, fa'aqimus sholah. Fa lam taf'alu wa taballahu alaikum fa aqimus shalah. Nah, Fa aqimus sholata. Iya, kofnya lagi. Fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ullah. Fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ullaha wa rasulah. Wa rasul, tipiskan. Wa rasulah. Fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ullaha wa rasulah. Wa ati'ullaha. Haknya, hati-hati. Wa ati'ullaha wa rasulah. Taib.
Wallahu khabirum bima ta'malun. Ya, ta'i tawasid bima ta'malun. Wallahu khabirum bima ta'malun. Masih naik ya Ustazah? Iya, sekali lagi. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ta'ma. Wallahu khabirum bima ta'malun. Maksud ta'malun. Bima Ta- ta'malun. Ta'malun. bima ta'malun. Iya, ini jangan naik. Ta'mal. Bima ta'malun. Ta'mal. Bima Iya, ta'malun. udah. Ulang sekali lagi coba Allah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Masya Allah, mumtaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Wa fathullah alaiki abu wa kulli khair. Ya, untuk makhraj di hak sukun ya, Iya. apa namanya, Umi Erlin. Terus kemudian Iya. ain sukunnya juga hati-hati ya. Kemudian untuk timbangan wazannya di fi'il amr nih, kayak wa aqimu, jelaskan ya. Wa Iya. aqimus sholata wa atuz zakah. Baik, itu aja kiranya koreksi hari ini. Barakallahu fikum wa fatahallahu alaiki abu wa kulli khair. Barakallah, jazakillah khair Ustazah. Sehat selalu Ustazah. Masalah, Masya Allah. Alhamdulillah. Tayyib, kelas semuanya kulukun. Kelas. Nah, Ustazah. alhamdulillah. Kalau kena jami'an ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikuna jami'an. Ya, sebelum kita cukupkan, yang perlu diperhatikan lagi ya, sering kita tegaskan dalam membaca Al-Quran, ya, makhraj yang terutama, makhraj huruf, tunaikan sebaik mungkin ya, sehingga kita terhindar dari apa? Lan, jali. Kemudian sifatnya juga, tunaikan semua hak dan mustahaknya. Ketika huruf itu bersukun, bertasdid ya, bersukun, maka kita lihat apakah huruf itu termasuk dari huruf yang dia syiddah, kemudian bainiyah atau rokhawah. Jadi jangan buru-buru ketika menjumpai huruf bersukun maupun bertasydid ya. Baca dengan khudu, pelan saja membacanya, tidak usah buru-buru. Gunakan semua hak dan mustahak dari suatu huruf. Kemudian hari ini untuk timbangan wazan ya, baik kita jumpai di sini adalah fi'il mudhari, ada kemudian isim mausul, wazan sabit alladzina ya. Nah, itu tidak akan berubah wazannya, tetap nanti wazannya itu di huruf zalnya. Kemudian hamzah di awal kata seperti idza, itu dijelaskan lagi ya, jangan apa namanya, melemahkan huruf hamzahnya. Baik, kemudian ketika ada huruf fi'il mudhari, masalan kata ini ya, taf'alu ya, awalnya itu di lamnya, ketika tidak ada huruf lamnya, artinya tidak ada huruf lam di depan ya, awalnya itu di lu, taf'aluna, tapi karena ada huruf lam, nya hilang, maka berpindah dari lam ke ain, taf'alu ya, dijelaskan di ainnya. Itu dulu, sekian untuk hari ini. Barakallahu fikum jami'an, semoga sedikit ini bermanfaat. Kita tutup halaqah kita dan doa kafaratul majlis. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Barakallah jami'an. Izin and meeting Umaha. Assalamualaikum. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.